तुम्ही पळोवंक शकता इतलो नेटान पावस पडटा आनी ह्या येद्या व्हडल्या पावसान तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो हांगासर येवन वोण्या भरता ती खडी घातल्या तेणें आनी कसलो शिमिटाचो पावडर घातला. आतां उरल्या फक्त खडी आनी शिमीट जे आसा पावडर तो सगळो व्हांवोन गेल्लो आसा. आतां ह्या कारणाक लागून लोकांक आनीक हांगासर प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. लोक जे आसा हे हांगासर सगळे स्लीप जावन पडटले कित्याक फक्त खडीच खडी उरल्या हांगासर. रस्त्यार पळोवंक शकता सगळी खडीच जाल्या आनी शिमीट पावडर आसा पळय तो व्हांवोन गेलो. पळय शिमिटाचो पावडर सगळो व्हांवोन वयता. हे काम एक्चुली जावंक जाय आसलें केन्ना जेन्ना पावस नासता जेन्ना मातशें सुकता पळय त्या टायमार हे काम करूंक जाय आसलें तेंच्यांनी. पूण हे आतांच घालतात हे आनी अशा क्वॉलिटीचें काम जे आसा हे हांगासर करतात. आनी हो सदांच रोड मेन रोड हो बिजी. हो रस्तो जो आसा हो शिवोले गांवसावाडो सडयां वयता जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जी आमची आसा तो रस्तो हो. हे मेन जंक्शन आनी हो रस्तो आसा पळय तो वयता म्हापसा. हे आता तेंच्यांनी ही खडी जी हांगासर घातल्या ही घातल्या आता भर पावसान 2 दीस कंटिन्युअसली पावस चालू आसा आनी त्या पावसान तेंच्यांनी हे आता काम केल्लें आसा. हे काम एक्चुली करूंक जाय आसलें जेन्ना पावस कमी आसता व पावस जेन्ना नासता त्या दिसांनी तेंच्यांनी हे काम करूंक जाय आसलें. पूण आतां ते घालतात केन्ना जेन्ना कंटिन्युअसली आनी हेवी पावस जेन्ना पडटा त्या टायमार हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात हे हांगासर येवन असली कामां करतात. आता जी तेंच्यांनी ही खडी आनी कसले सिमीट पावडर घातला तो सगळो गेलो व्हांवोन. आता उरतले हांगा ते फक्त खडी आनी त्या खडयेक लागून आनीक लोकांक त्रास जातलो. आनीक लोक स्लीप जावन हांगासर पडटले. सरकारान अशा गोश्टींचेर मातसो लक्ष मारचो आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तेंचेर एक्शन घेवपाची अत्यंत गरज आसा. आता ऑलमोस्ट गाडयो वचून सगळी खडी जी आसा ही सगळी कडेन स्प्रेड जाल्ली आसा. हे पळय गाडयो जेन्ना वयतात तेन्ना खडी सगळी भायर सरता. म्हाका सांगा आता ही आता तुमी कितें घालता? हां ओके कित्या खातीर ही आता वोणें पुरोवपाक? म्हाका खबर ना रे बाब. म्हाका धाडला. तुमकां धाडला? PWDचें काम तें. PWDचें काम. कितें सांगलां? वणकेपूर म्हणून. वणकेपूर म्हणून. ही कसली टॅक्नॉलॉजी वणके पुरपाक? खाली खडी घालप? हय JSP हय मिक्स जालेला. मिक्स पूण ते उरता काय व्हांवन वयतले वा? उरता रे. तुमकां आतां कितें दिसता? आतां तुमी घालता हांगासर हय तुमी गाडी हाडल्या माल भरून हाडला सगळो लेबर आसा आनी आतां वोण्याने घालता. तुमकां कितें दिसता हांगासर पळोवन कसलें मिक्स कितें आहा? मिक्स हें आहा सिमीट तेका. सिमीट आहा. सिमीट आनी पावडर आहा. सिमीट पावडर आनी खडी ती वोण्यान घालता. ती आतां उरतली उरता मातशें म्हाका तुमी दाखयता हय कित पर्यंत उरता आनी कित पर्यंत व्हांवन वयता ती? आतां ती पाणयान वयतली ती मातशी गाडयो वता जाल्यार. मागीर हे केन्ना घालप आसता? पावसान घालप आसता? केन्ना घालप आसता हें? पावसान की पावस गेल्यार घालप आसता? टॅक्नॉलॉजी कितें पावसान घालप मागीर उरता बरी? आमकां प्रॉब्लेम ना पूण तुमकां कितें दिसता? तुमी येयल्यात न्हू हांगासर कितें तुमी मनीस हाडले लेबर हाडले सगळें हाडले. तुमकां कितें दिसता की हे आतां घातले ते उरतले वो पावसान घालप आसता वो गिमान घालप आसता सुकल्यार? सुकल्यारूच घालप रे ते. हां केन्ना घालप? केन्ना म्हटलें तुमी? सुकल्यारूच घालप रे ते. पावसान
पूण लोक खड्डे लगानूय करना माता न्हू खड्डे पडल्यामुळे येस पण आता मागीर कितें उरतलें आता 2 मिनटान पावस पडटा तेन्ना कितें उरतलें हांगासर कितें म्हटलें ते तुमी शब्द तो कितें घाल मिक्स आसा भितर पावडर पावडर आसता भितर पावडर आसता आं तो उरतलो पावडर खंय दिसत ना नमस्कार सद्याक आमी पावल्या शिवोले हांगासर शिवोले जो रस्तो सडयान वयता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जी आसा शिवोलची त्या रस्त्याचेर आमी पावला हो जंक्शन जे आसा हे हांगासरल्यान सडया गावसावाडो हांगासर वयता ते जंक्शन हे हांगासर आता PWDचे मनीस आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात ते हांगासर आता हे जे पॉटोल जे पडलेले आसा वणे ते फिलिंग करतात आता फिलिंग करपाची त्यांची टेक्नॉलॉजी जी आसा ही आमी तुमकां आता दाखयता हांगासर आता तेंच्यांनी सांगलां की खडी आनी कितें सिमेंट पावडर मिक्स आसा आता जे घालता पळय इतलो पावस पडटा त्या पावसान हे खडी उरतली वो तो सिमेंट पावडर उरतलो हे सद्याक आमकां कळना हे कॉन्ट्रॅक्टराची कसली टेक्नॉलॉजी यूज करून हे काम करता तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आता तेंच्यांनी घातला हे आता तेंचे लेबर हांगासर काम करता आणि हे तेंच्यांनी आता कॉन्ट्रॅक्टराने घातला भाई इसमें क्या है अभी खड़ी हाँ क्या है इसमें क्या है अभी मोरस और पत्थर है मोरस और पत्थर दोनों मिक्स करके डालना। दोनों मिक्स करके डालने का तो घट होता है थोड़ा घट तो निकल जाता है वैसा तो ज़्यादा नहीं होता लेकिन गड्ढा में थोड़ा आने जाने के लिए अच्छा होता है थोड़ा आने जाने के लिए गड्ढा हो जाता है तो भर देते हैं तो अच्छा होता है। ओके अभी ये रुकेगा कि अभी कितने कितने घंटे रुकेगा कितना मिनट रुकेगा कि कितना साल रुकेगा ये अभी अभी ये ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा ये। हाँ गाड़ी आएगा जाएगा तो ये निकल सकता है पूरा हाँ। निकल जाएगा अभी बाद में डामर डालेगा तो अच्छा है। हाँ तो अभी क्या अभी के लिए डाले हैं बारिश में थोड़ा गड्ढा हो गया इसलिए थोड़ा भर हाँ बाद में अभी तकलीफ हो जाएगी कि नहीं लोगों को खड़ी रुकेगी या सीमेंट रुकेगा उसमें क्या रुकेगा इसमें डामर डालेंगे बाद में। डामर हाँ। कभी हो अभी बारिश थोड़ा चल रहा है ना हाँ इसलिए हाँ। गड्ढा उड्ढा हो रहा है उसमें भर रहे हैं। अच्छा सो इसमें अभी हो जाएगा घट हो जाएगा ये कभी डालने का अभी बारिश में डालने का ये घर तो अभी नहीं होगा लेकिन बाद में निकलेगा तो अब बारिश थोड़ा अच्छा रहेगा हाँ मौसम तो डालेंगे। तो अभी डाल बारिश के टाइम डालने का ये सब हाँ हाँ हे त्यांचे खडी आणि भितर कितें सिमेंट मिक्स आहा म्हणटा पावडर कसलो आणि हे आता तेंच्यांनी घातला हांगासर हेतून ती पावडर खंय ती आमकां सद्याक दिसना तुम्ही आत्ता कोणाक कॉल केल्लो न्हू कॉन्ट्रॅक्टराक हं फ्रेंडाक कितें सांगलें ओके कितें सांगलें तेका काय सांगू अशेंच आतां सगळी कडेन घालतले तुमी लोक पडटा उणग्यांनी पडटा मागीर कितें करपाचें ना आतां पडटले काय पडचे ना आतां सिमेंट आसा हितून पडटले मरे हां तुमकां दिसना की हे आतां हे घातले तितून आनी पाड पडटले वा सारके जातले आमच्यान कितें सांगू येता खडी उरतली ही काय सगळी कडेन स्प्रेड जातली तुमच्यान काय सांगू नजो न्हू आमी घालता कित्याक लोक पडटा न्हू तेका हय म्हणजे हितून सारके लोक आनी पडचे ना हां आतां एक सेफ तरी सांग सेफ जातले हितून ही खंयची टेक्नॉलॉजी काडल्या खंय आं खंय तो कॉन्ट्रॅक्टर हो कळ्ळा टेंशन आवडवा आयज आमी पावल्या शिवोले टी जंक्शनाचेर हे टी जंक्शन जे आसा हो एक रोड जो आसा हो वयता गावसावाडो सडये हांगासर तर एक मेन रस्तो जो आसा हो वयता म्हापसा जो सेंट एंथनी चर्च आसा पळय तो रस्तो मेन रस्तो ह्या टी जंक्शनाचेर आतां अशें घडलें की ते तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान एक टी जंक्शन आसा आनी हांगासर एक व्हडलो व्हणो पडलेलो ह्या जंक्शनाचेर आमी जेन्ना हांगासरल्यान वयताले तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा PWDचो तो हांगासर हो व्हडलो व्हणो जो आसा हो हांगासर भरतालो तेचे लेबर आसले आनी तो ड्रायव्हर आसलो पूण जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना त्या ड्रायव्हराक आमी विचारलें कितें करता त्या ड्रायव्हरान आमकां सांगलें की काय ना व्हणो भरता म्हणून
व्हॉणां भरता जाल्यार आतां कित्याक भरता इतलो 2 दीस जाले कंटिन्युअसली नेटान पावस चालू आसा आनी 2 दिसाच्या पावसान ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात हे हांगासर व्हॉणे भरतात. आतां हे कितें करता जाल्यार ताका विचारलेले जाल्यार तेणें त्या ड्रायव्हरान आमकां सांगलें खडी आनी कसली सिमेंटाचो पावडर घालून आमी हो व्हॉणो भरता म्हणून. आतां भरता एक बरी गोश्ट आसा पूण केन्ना आतां भरतले तुमी हो व्हॉणो आनी हो कितले दीस उरतले सिमेंट आनी खडी ही कित्याक ऑलमोस्ट पावस इतलो भरमसाट पडटा आनी ह्या पावसान ते हांगासर हो व्हॉणो भरतात. ऑलमोस्ट फक्त उरल्या पळय ते हांगासर खडी आनी जे सिमेंटाचो तो पावडर आसा पळय तो सगळो गेल्लो आसा व्हांवोन आनी जी उदक जालें पळय ते सिमेंट पावडरचें आनी गेले सगळे शेतान. आतां जातलें कितें शेत आसा पळय त्या खातीर ह्या सिमेंटाच्या पावडरान घट जातले आनी जी खडी आसा पळय ती सगळी थंयच्या थंयच आहा आनी सगळी स्प्रेड जातली. ह्या कारणाक लागून आतां आनीक प्रॉब्लम लोकांक फेस करचो पडटलो. लोक जे आसा हे आनी स्लीप जावन हांगासर पडटले कित्याक सगळे कडेन रस्त्यार खडीच खडी जातली कित्याक जो पावडर आसा सिमेंटाचो पळय तो सगळो व्हांवोन गेल्लो आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा म्हणून. तेन्ना ड्रायव्हरान ते लेबरांक सांगलें चल या रे चल या आनी वचे आमी हांगासरले अशें सांगलें आनी ते हांगासरल्यान जेन्ना आमी पावले आमी व्हिडिओ केलो तेन्ना तो ड्रायव्हर हांगासरल्यान गेल्लो आसा. पूण सांगपाचो विशय म्हणजे अशें सब क्वॉलिटीचें जें काम आसा पळय ते कॉन्ट्रॅक्टर करतात. हें काम एक्चुली केन्ना जावंक जाय आसलें जेन्ना पावस नासता जेन्ना सगळें सुकें आसता त्या टायमार हें काम जावंक जाय आसलें. पूण आतां हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हे केन्ना काम करता जेन्ना असो भरमसाट जो हेवी रेनफॉल जेन्ना पावस पडटा त्या टायमार हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हे हांगासर येवन काम करतात आनी हे सब क्वॉलिटीचें जें काम आसा आतां तुमी म्हाज्या फाटल्यान जर पळयत जाल्यार तो व्हॉणो जो आसा हो सगळो उदकान भरलेलो आसा आनी ती उरल्या फक्त हांगासर खडी. आतां ह्या कारणाक लागून लोकांक आनी हांगासर प्रॉब्लम फेस करचो पडटलो कित्याक सगळी खडी स्प्रेड जातली आनी ती खडी स्प्रेड जाल्या कारणान लोक जे आसा हे स्लीप जावन हांगासर पडटले. सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन अशा गोश्टींचेर लक्ष मारचो आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तेंचेर कडक कारवाय जावपाची अत्यंत गरज आसा. अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.